fi fysa cael math yma o driniaeth efo psilocybin yn gyfreithiol yn medru gwneud gymaint o wahaniaeth. Dwi wedi brofi fo fy hun. Good job. 7, come on, let's go. Finish it off, all you. 3, 2, 1, big drive. Finish. Pryd o'n i'n ifanc, bron 11, o'n i dechrau dioddef gyda pryder, ac wedyn nath hynna ddatblygu yn araf iawn tuag at panic attacks ac depression, ac gyda hynna nes i ddatblygu anhwlderau bwyta. So o'n i'n dioddef gyda anorexia nervosa a bulimia. Ar ei weitha, oedd bywyd yn really unig, oedd fy identity jyst yn engulfed gan y salwch o iechyd feddwl, oedd lar ar goll. Around knee height and then drive them elbows in, yeah? Mae'r gym wastad wedi bod yn safle saff i fi. Mae gen i ffrindiau fan hyn, mae gen i gysylltiadau fan hyn, dwi'n teimlo'n gry fan hyn, dwi'n gallu ffocysu ar y ffitrwydd yn hytrach na popeth sy'n mynd ymlaen efo menydd i. So mae'n really gadarnhau i fi ffocysu am eiliad. But you just need to, neutral spine position. 1. Do me a favour, stick that back foot further back for me. There you go, that's it, nice, better. You've got more room now. Oedd y broses o'r cyfri'n eitha rwystredig yn eitha rigid. O'n i ar antidepressants, o'n i ar meddyginiaeth ar gyfer salwch iechyd feddwl. Ges i lot o help gyda fy nheulu, lot o help o'r ysbyty, lot o help o ran y broses o'r cyfri o'r anorexia nervosa. Felly deini fi hunain gyda ffrindiau agos go iawn. Nes i gael y support, nes i gael help. Bydde fe'n neis i gael y fwy o opsiynau o ran y triniaeth, achos oedd yn very medical focus yn hytrach na ffocysu ar y psychological aspects ohono fe. Heddi dwi yn amlwg yn gwneud llawer gwell, ond dwi nawr yn gallu deall bod y broses yn mynd i fod yn araf, y broses yn mynd i fod yn gradual, ond dwi'n gwybod dwi jyst yn gwneud fy hunain yn fwy gryf. Ready, last one, and nice and slow and controlled, and drop off. Good set, well done, perfect. Hi, can I have black Americano, please? Yeah, of course, no problem at all. Dwi'n hostio'r Keep Smiling podcast. Dwi'n cynnal trafodaethau gyda unigolion i siarad am iechyd feddwl, am eu datblygiadau, am sut maen nhw wedi dod o llefydd anodd. Hi everybody, welcome back to another episode of Keep Smiling podcast. Today I'm joined with a previous guest, a returning wonderful woman called Libby. How are you doing today? Yeah, I'm good, thank you. How are you? I'm doing very well. Mae gwaith yn cael ei wneud o ran ffocysu ar iechyd feddwl, mae fe dal yn the starting blocks. Mae dal angen ni parhau, mae dal angen ni gweithio tuag at ffocysu ar iechyd feddwl ac yn sicrhau bod pawb yn prioriteisio fe. Amazing, brilliant. Mae gen i wir ddiddordeb o ymchwilio i fewn i brofiadau unigolion eraill ac weld os mae yna triniaethau eraill ar gael i ni allu helpu pobl. Pryd dwi'n meddwl am magic mushrooms, dwi ddim yn immediately meddwl am triniaeth iechyd feddwl. So dwi wedi dod at Penarth heddiw i gwrdd â rhywun sydd wedi dweud bod defnyddio magic mushrooms wedi helpu ei iechyd feddwl. Haia, nice i gwrdd ti. Hi, ti'n iawn? Ia, diolch. So pryd wnaethoch chi ddechrau dioddef gyda broblemau iechyd feddwl? Mae'n anodd pinpointio fe lawr, really. Edrych yn ôl, mae'n siŵr bod o'n eitha ifanc, ond dath o'n broblem really amlwg rhyw 5 mlynedd yn ôl. Oedd yna working diagnosis o bipolar type 2, sef iselder ar y cyfan, ond efo cyfnodau o hypomania. A wedyn mi ddath o'r pwynt o ambell i adeg yn cysidro peidio bod eisiau bod o gwmpas ddim mwy.
ges i talking therapies a wedyn meddyginiaeth. Ar ôl mynd ar y meddyginiaeth, o'n i'n gwybod bod fi'n eisiau bod arnyn nhw rhy hir. Dwi ti'n mynd teimlo'n hollol chdi dy hun pan ti arnyn nhw. Bod gymaint am nhw'n cael gwared o'r meddyliau neu teimladau isel. Maen nhw'n rili rhoi dampener ar creadigrwydd, lust for life, cael gwared o libido. Pa mor hir ydych chi wedi bod yn cymryd y psilocybin? Yn rheolaidd, dim ond ers rhyw 5 mis rwan. Hwn di'r geia cyntaf dwi'n gallu gofio lle dwi heb deimlo'n isel o gwbl. Dwi'n hapus codi'r gwely yn y bore. Dwi'n gallu canolbwyntio, dwi'n greadigol, dwi'n mwy effeithiol yn ngwaith, dwi'n mwy effeithiol fel person. Mae o'n rhan o lot o bethau eraill dwi'n neud. Jyst i gynnal corff a meddwl iach. Dwi'n nofio mewn dŵr oer. Mae gen i lot o ddiddordebau jyst bod allan mewn byd natur, mwynhau'r byd o'n gwmpas. So mae psilocybin yn cyffwrdd dosbarthau ac mae yna risg yn ei gymryd nhw. Ydy hyn yn poeni di o gwbl? Na, dim felly. Dwi'n meddwl bod pobl yn rhoi lot gwaith o'n i cyrff yn yfed llwyth ar berwythnos. Dwi fysa cael math yma o driniaeth efo psilocybin yn gyfreithiol yn medru greu gymaint o wahaniaeth. Dwi wedi brofi fo fy hun. Ar ôl siarad i'r ferch, mae fe'n arddangos i fi bod rhai bobl wir angen cael opsiynau arall o ran triniaeth. Mae popeth ddim yn gweithio i bawb, it's not a one-size-fits-all approach. So dyn ni yma heddiw yn Llundain i weld yr ymchwil mae King's College yn wneud o ran ddefnyddio magic mushrooms i geisio trin problemau iechyd feddwl. Maen nhw barod wedi ddechrau trial sy'n awyddus i weld os maen nhw wedi bod yn effeithiol. Hi, So, lovely to meet you. and likewise. So why do we need alternative treatments to mental health issues? Now, depression comes in all kinds of shapes and sizes, and mostly people are seen in primary care, and they often get treated with SSRIs, drugs that are the commonest now, antidepressants. Now, they have modest benefits for lots of people, but they are not particularly useful for many others. And it's really the many others that we're concerned with, the people who don't do well with these medicines and who really need something better. So why have you chosen to use psilocybin in your research? Psilocybin is traditionally associated with magic mushrooms, but obviously we can't really expect people to take mushrooms in a medical indication because we can't really guarantee purity. We don't really know what else is in them. So what we've gone for is the pure extract, which is therefore a pharmaceutical product. You're never going to buy this to take away and don't use it at home, would be my advice. It's a powerful experience and it can go wrong. We know from the 1960s when these drugs were more freely available, a lot of things went wrong, and we want to avoid things going wrong in this new era. What are your hopes for psilocybin therapy, and what's the best outcome that we are hoping for? Well, the best outcome would be to get regulatory approval within the next 3 years and to then start on a program of making the medicine available. In the first instance, this will just be for treatment-resistant depression, as we call it, this difficult-to-treat depression. But hot on the heels of that, we will be looking at other conditions that we're pretty confident will show similar benefits.
This is the dosing room. This is the psilocybin treatment room where you can see it's calm and it's relaxing. We want to help people get into a kind of a mindset where they feel really comfortable and relaxed and safe to take the medication and go through the day together. Do you want to see what it's like to get into the bed? Yeah, of course. Please go ahead. You can either get on the bed or under the covers, whatever feels right for you. Just take a deep breath, and this is how we will start the day. So fod yn oed rili gyfforddus. Mae'r gwely'n rili gyfforddus, mae gen i'r cerddoriaeth mlaen, mae'r teimlo'n rili dywyll, dwi'n gallu arogli, fel lavender sy'n mynd yn y stafell sydd dwi'n rili wedi ymlacio. So mae'n teimlo'n eitha lyflu, heb y ddrug ei hunan, so mae'n eitha pleserus. What sort of experiences do people have within this room? The optimum experience would be a person that's been stuck for a very, very long time. They go through this experience and they come out of it with perhaps feelings of acceptance towards themselves, feelings of empowerment, hope, and also feelings of connection, to feel connected to something bigger. So yn amlwg oedd triniaeth fi yn eitha traddodiadol, so bydde fi ddim yn sicr os bydde fi'n wedi dewis hyn os bydde wedi cael ei gynnig i fi, ond mae fe'n sicr yn wahanol ac mae'n sicr wedi agor fy llygad i triniaethau wahanol sydd ar gael. So cyn teithio i King's College Llundain, o'n i bach yn sceptical i ddeud y gwir. Dych chi'n defnyddio clasau drych, chi'n defnyddio magic mushrooms i geisio trin iechyd feddwl. Ond ar ôl fynd fyna, ac ar ôl ddysgu ac ar ôl ymuno gyda'r unigolion, oedd y wir di agor fy llygad ac y wir di arddangos i fi y faint o gwaith sy'n cael ei wneud o ran datblygu triniaethau wahanol. Mae dioddef sefyllfa iechyd feddwl mor unigryw ac mor unique ar gyfer bawb, so mae rhaid i ni ystyried hynny, mae rhaid i ni ddeall bod ddim yn black and white, mae fe ddim yn sefyllfa one size fits all, so mae rhaid i ni feddwl yn fwy eang amdano fe.